আমরা ডিক্লেয়ার করতে চলেছি। শ্রী অমর জমাতিয়া বিজেপি 8174, অমৃত সাধন জমাতিয়া সিপিআইএম 1299, অরজ বাহাদুর মলসম আইএনসি 371, শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া টিএমপি 17082, শ্রী বি সাধন জমাতিয়া আইপিএফটি 216, শ্রী অমর সিং জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 238, শ্রী রাজু জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 113, শ্রী সুমন্ত জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 55। টোটাল ভোট 27548। শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া টিএমপি 17,082 ভোটে জয়ী হয়েছে। যারা বড়য়া বড় গণতন্ত্র বিশ্বাস খাই বড়নাই বড় বুলহামবাया जोंनि एलाकायाव शान्ति मावनाय गाहाम फोरोंथाइ मावनाय जोंनि हामजां मानिनो जों दैबो गथ'आव मापिसानाय যারা जोंबाय मिलिगुरि तंनाय बर'नबो बिलाइ बिलाइखा हामबाय याफारो दै जोंनि वार्कार कर्मी रनबो हामबाय याफारो जोंनि महाराजनि आशीर्बाद जों हायनोहाय जनगण जोंनो बयबो सावै हायनोहाय एदिसि अट'मानि बागै ज'थ' एदिसि आमसायनि गथ'नो बिलाइ बिलाइखा हामबाय याफारो सारकेसे बुट माने कतलाइबा 8,900 नि किसा प्राय 8,900 नि अबाब बाय जों बुटबाय 17,085 सान नों जय उमनि आगला नों सार गुबा करना नोंसे सारका आं ताबो महाराज बाय कक सालाय बे 1 घन्टा सिगां महाराज बाय कक सालाय बे जों महाराज नंगौ हामबाया खुलुमबाया फारदा सार नों दुर दुर केन्टिंग जों लुकरना जों कक आवाय मार कक बिलाइ मार अजराबो कक करनो नों बमाय खायनाय ता पासिं गबा जों ताबो पार्टीनि एक्जिक्युटिभ बाय कक सालायनाय एक्जिक्युटिभ बाय कक सालाय जों बाहायके बुजिनांगौ रणनीति खायनाय बाहायके कक सालायनाय बाहायके लुकरो बाय मालायनाय मुसुं देशों नाजानाय सार बेसे राउन्ड जरा लेखा जागै कपलाय खा सार बेसे जरा साइड राउन्ड लेखा ताबो बायका सालायनाय दं मानसा आरो देखो बायका लुकरो मन हामबाया फारो जोंनो बड'मानि बागै दै जोंनो हामजांमानि बागै बिलाइ खेथिनि लुकरोनो जोंनि आमसानि स्पेसियली बर'मा हामबाया फारो सार 1 to 4 जर राउन्ड लेखा जांमनि आबो काउन्टिं खायजा प्रो नि मांग जाया अब जागाव नों मेजरिटी जों मावो 3टा पुलिंग स्टेशनाव जों चेखा 2टाव बराबर का बाकी 41 पुलिंग स्टेशनाव जों लिडिं बेपाव मार्जिन मेजर लिडिं खायो
খুশি কিন্তু কিল্লা বাদমা এসটিডিসি এর ফাইনাল রেজাল্ট আমরা ডিক্লেয়ার করতে চলেছি। শ্রী অমর জমাতিয়া
BJP 8174, অমৃত সাধারণ জমাতিয়া CPIM 1299, অরত বাহাদুর মলসম INC 371, শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া TMP 17082, শ্রী বি সাধন জমাতিয়া IPFT 216, শ্রী অমর সিং জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 238, শ্রী রাজু জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 113, শ্রী সুমন্ত জমাতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট 55, টোটাল ভোট 27548, শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া TMP 17,082 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে। पार्टी कैंडिडेट सपोर्ट खाने बरनो बिलाय बिलाय के हामबाय ते जरा जोंनो बड' या बर' गणतन्त्रनो बिसास खायो बड' नाय बरनो बु हामबाय याफोर जों जोंनि एलाकायाव शांति मा दंनाय गाहाम फोरोंथाय मा दंनाय जोंनि हामजां मानिनो जों बे गथ'खौ माति सानाय जरा जों बाय मिलिवै दंनाय बरनो बु बिलाय बिलाय के हामबाय याफोर ते जोंनि वार्कार कर्मी दंमोन हामबाय याफोर जोंनि महाराजनि आशीर्वाद जों हायनो हाय जनगण जोंनो हयथ' सावै हायनो हाय एडिसि अट' मानि बागै जत' एडिसि आमसानि बिलाय बिलाय के हामबाय याफोर सारबेसे भोट माने तप्लाइगा 8,900 नि किसा प्राय 8,900 नि अबाब बाय जों तप्लाइ 17,085 सार नों जय उमनि यागला नों सार गुबाग्रना नों से सारका आं ताबुं महाराजनि कक सालाय बे एक घन्टा सिगां महाराजनि कक सालाय बे जों महाराजनो हामबाय याफोर सार नों दुर कैंपिंग जों लुकरना जों कक आवायराय मार कक बिलाय मार अजराबो अ करनो नों बमाय खायनाय ता पासिं गबा जों ताबो पार्टीनि एक्जिक्यूटिव बैकअप सालायनाय एक्जिक्यूटिव बैकअप सालाय जों बाहायके बुझनांगौ रणनीति खायनाय बाहायके कक सालायनाय बाहायके लुकराव बायनांनाय जों दिसन नाजानाय सार बेसे राउंड जरा लेखा जागै कपलाय खसा बेसे जरा साइड राउंड लेखा ताबो बाहायके सालायनाय दं मन हामबायाफोर जोंनो बड' मानि बागै बे जोंनो हामजां मानि बागै लाइ बिलाइ के जोंनि लुकरावनो जोंनि आमसानि स्पेशली बरमा हामबायाफोर सार 1 to 4 जर राउंड लेखा जांमनि आपो काउंटिंग खायजा पुरो नि मांदे आपो जों जागाव नों मेजॉरिटी जों मावो 3टा पुलिस स्टेशनाव जों चेखा 2टा बराबर का बाकी 41 पुलिस स्टेशनाव जों लिडिंग ব্যাপক মার্জিন ম্যাচে লিডিং খাইলো কতবার বলছিলাম অনেকবার দিয়ে আসছি
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
等下还要等，刚掰开掰，解开，我那马进来了，都到地不上了。来，哭泣，印度政府在干啥？Saboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasani Tungkrung Tongkor. Tiaba dang man sira wala sak nai purang mo. Kok sanai holong sira khok nai haste ni hapong khatan. Choy nai tong din ro chini khara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হিরে